वेलकम पिलाने आज आम डिस्कसन करवा थर्ड सेमिस्टर कोर्स 6 रो यूनिट 2 को ओके आम यही सब क्वेश्चन को डिस्कसन करवा पिलाने आम प्रथमे भौगोलिक आविष्कार कारण गुड़िक संबंध में आलोचना करवा देन आम यही सब क्वेश्चन को डिस्कसन करवा ओके। तो जो मैंने भी सब्सक्राइब करना पिलाने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जिते बेले भी यही वीडियो मैंने आसो पिलाने तुम पाखु नोटिफिकेशन आसीज ओके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। तो क्वेश्चन कौन अच्छे पिलाने भौगोलिक आविष्कार कारण गुड़िक संबंध में आलोचना कर। तो क्वेश्चन किपरि लिखा जाए यार आंसर किपरि लिखा जाए तुम मैंने तो जानूछ स्ट्रक्चर किपरि लिखा जाए जदि जानी ना हो पिला माने ताहेले प्रीवियस वीडियो को देख तुम मैंने जानी ओके। तो उपक्रम भौगोलिक आविष्कार ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी रे होइथिला 15th सेंचुरी बेले होइथिला ओके। भौगोलिक आविष्कार अर्थ हिला नूतन भौगोलिक अंचल गुड़ी को आविष्कृत करवा। आविष्कार अर्थ कौन नुआ नुआ जगह को आविष्कार करवा बा रास्ता खोजा ओके। यह जो नूतन नूतन देश गुड़ी को जलपथ मान आविष्कृत हो सारी। भौगोलिक आविष्कार माने आफ्रिका एशिया को जलपथ मान आविष्कार करि परिथिले। आउ कौन एबे क्यों क्यों कारण जो यही भौगोलिक आविष्कार होता ताहा आमे जानिबा। प्रथमे नवजागरण प्रभाव जो रिनेसा होता पिलाने ताहार प्रभाव देखा देथिला। कन्स्टांटिनोपोल पतन होता। आउ कौन प्राच्य देशर विलासमय द्रव्य प्रति आकर्षण जो नूतन नूतन जगह को खोजा जाइथिला पिलाने। साम्राज्यवादी मनोभाव आउ कौन भौगोलिक ज्ञानर विकास जितेबाला लोक मानकर जियोग्राफिकल नॉलेज अधिक है सेतेबेले अनेक देश को आविष्कार करागला ओके। आउ कौन दिग निर्णय यंत्र जितेबाला आविष्कार है उद्भावन है सेतेबेले भी लोक मान इच्छा है जे आम अनेक देश गुड़ी को आविष्कार करूँ जलपथ आविष्कार करूँ कौन मार्कोपोलो आउ शासक मानकर भूमिका ओके। तो यही सब कारण जो जलपथ आविष्कार होता। प्रथमे अच्छी नवजागरण प्रभाव भौगोलिक आविष्कार नवजागरण प्रभाव मुख्य दायी थिला। नवजागरण थिला नूतन जुगर उद्भव। नवजागरण समय मनुष्यंकर ज्ञानर अभ्युदय होता। मध्यजुगरे यूरोपीय समाज रे अंधविश्वास रही लोक मैंने समुद्र रे जीवा आसीबा करने को डरुले किंतु जेतेबेले आधुनिक जुग आसला सेतेबेले अंधविश्वास विलोप घटीला। लोक मैंने समुद्र रे यातायात करने डरले नहीं। एहीपरि भाव में नवजागरण प्रभाव फल भौगोलिक आविष्कार प्रभाव फल आविष्कार होता। आउ कौन कन्स्टांटिनोपोल पतन ओके। जितेबाला कन्स्टांटिनोपोल पतन है भौगोलिक आविष्कार पाई कन्स्टांटिनोपोल पतन परोक्ष भाव दायी थिला। कारण कन्स्टांटिनोपोल होछि यूरोप एक समृद्धशाली सहर ओके जार परवर्ती कालर नाम है इस्तानबुल। यही सहर मध्य देई एशिया और यूरोपीय राष्ट्रगुड़िक मध्य वाणिज्य व्यवसाय संपादन होता। मात्र 1453 ख्रीष्टाब्द ऑटोमान साम्राज्यर तुर्कीर राजा द्वितीय महत कन्स्टांटिनोपोल सहर को आक्रमण कर अधिकार करते। तो यह तुम शॉर्ट क्वेश्चन पिलाने यह आसब ही आसब कन्स्टांटिनोपोल पतन केबे होइतिला बोली यह शॉर्ट क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आसे ए वर्ष भी आसब 1453 ख्रीष्टाब्द ऑटोमान साम्राज्यर आउ किए करथिले मोहम्मद करथिले ओके द्वितीय मोहम्मद करथिले। तो यह भी क्वेश्चन आसी था। आउ कौन अधिकार करने जहाँ फल एशिया और यूरोपीय राष्ट्र गुड़िक मध्य संपादन होता वाणिज्य व्यवसाय बंद हो जाता। सही समय भेनिस बणिक मैंने विभिन्न सामग्री चढ़ा दर यूरोप रे बिक्री कले। आउ कौन किंतु प्राच्य थिया विभिन्न सामग्री बहु कम दर रे यूरोपीय माने पाई पारुथिले यथा इलायची गोलमरीच गुजराती लवंग आउ कौन गरम मसला औषध हाथीदांत हीरा मुक्ता तुला सिल्क वस्त्र इत्यादि यही सबू सामग्री को खूब कम दर रे पाइबा परे यूरोपीय राष्ट्रगुड़िक यथा स्पेन पोर्तुगाल इटाली परी व्यवसायिक माने बहु तत्पर थिले। सेमाने बणिक और परिव्राजक मानंकु जलपथ पाई उत्साहित कले और आर्थिक सहायता कले जहाँ फल भौगोलिक आविष्कार संभव हो पारिथिला ओके। आई होप बुझी पारथो सिंपल लैंग्वेज ही अटे। आउ कौन ख्रीष्ट धर्मर प्रसार भौगोलिक आविष्कार दिगरे ख्रीष्ट धर्मर प्रसार मध्य दायी थिला। केमिति
ସେହି ସମୟରେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ନିଜର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଅନ୍ୟ ନୂତନ ନୂତନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜଳପଥର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଲୋପ ଘଟିଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟମାନେ କିପରି ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧର୍ମର ବିକାଶ ହେଉ ତାହା ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶର ବିଳାସମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। ୟୁରୋପୀୟମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶର ବିଳାସମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ କହିଲେ ଭାରତ, ଚୀନ କେଉଁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ? ଭାରତକୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ, ଚୀନକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲେ। ଓକେ, ଭାରତର ଓ ଚୀନରେ ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ଭାରତରେ ଓ ଚୀନରେ ବହୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାକି ୟୁରୋପରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭେନିସ୍ ମସଲା, ପଶମ ବସ୍ତ୍ର, ହାତୀ ଦାନ୍ତ, କାର୍ପାସ ବସ୍ତ୍ର, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ୟୁରୋପୀୟମାନେ ୟୁରୋପରେ ବହୁ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆମ ଭାରତରୁ କମ୍ ଦରରେ ନେଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋପରେ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକୁଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ଫଳରେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କାରଣ ଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ମନୋଭାବ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ମନୋଭାବ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଥା ହଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଉପନିବେଶମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରିଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ। ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଧର୍ମୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଭୟ ଓ ବିବାଦ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତାୟାତ କରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର କ'ଣ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦିଗ ଜାଣିବା ପରେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ଦେଶକୁ ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପୋତ ଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରିଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ତୁମେ ଉପସଂହାର ଲିଖିଦେବ। ଉପସଂହାର କିପରି ଲିଖିବ? ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଏହା ତୁମ ପରମାନେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ରହିବ। ଦେନ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଯେତେ ଆଉଟପୁଟ୍ ମିଳିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଉଟପୁଟ୍କୁ ଏଥିରେ ଲିଖିଦେବ। କ'ଣ ଆଉଟପୁଟ୍ ମିଳିଲା? ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାର ଫଳରେ ବହୁ ସହଜରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ଭୌଗୋଳିକ ଆବିଷ୍କାରର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଓକେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, କାରଣ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁଟାକୁ? ଭାସ୍କୋଡା ଗାମାଙ୍କର ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର। ଦେନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସଙ୍କର ଜଳଯାତ୍ରା। ଓକେ, ଦେନ୍ ମ୍ୟାଗେଲାନଙ୍କ ଜଳଯାତ୍ରା ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ କ'ଣ? ଆମେରିକା ବିଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ।